وشكرا ان شاء الله. كما كذلك باكو مندلي notre ex-collègue qui a pris sa retraite ça fait quelque temps ثاني نطلبوا له الشفاء له مريض كذلك لو بواد نتاعنا رفيقي عارفه الشيخ شارف ولا تعرفه كذلك ثاني هو جاب سوبير اون اوبيراسيون تاع العمليه دونك الشفاء يجيب له الشفاء. امين تاع العمليه. نرجعوا لمدام فريده طيب. طيب قرا معايا واحد ليسيروتي مش عارف اذا كان خوك ولا مصطفى. يسكن في المرسى كان مالا امونيم. Alors madame, احكي لنا على الاكتيفيتي تاعك مع المتعاملين en général. Est-ce que العراس ولا sur commande ولا comment? Alors moi ça fait plus d'une année que j'ai commencé à faire ça. نخدم في الدار. D'accord. Au départ c'était juste une page Facebook en disant genre haka, mais c'était pas dans le but d'en faire un métier. D'accord. Parce que la cuisine c'est une passion pour moi. C'est un art. Ouais, oui. Et donc c'était juste avant Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, j'ai commencé à avoir des clients. Les gens posaient des questions parce qu'en général, le traiteur ne fait pas pour une personne individuelle. Et comme le mois de Ramadan, il y a beaucoup de personnes qui vivent seules, qui n'ont pas le temps et tout. Donc, c'était Ramadan je me suis fait une petite clientèle. Après, il y a eu Saif. Et c'était les clients qui ont documenté d'appeler parce qu'ils ont coupé et tout. Et puis, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi. Bien, c'est normal. Ouais. C'est grâce aux réseaux sociaux. J'ai commencé d'ailleurs. Et je me suis fait connaître. Oui. Et là, avec le particulier, une personne jusqu'à une commande générale. Voilà. Oui. Ah bah très bien, en tout cas c'est très bon. Bien sûr que c'est très bon. Oui, en plus, oui. En plus, tu as goûté, Zaman. Ah oui, j'ai encore eu beaucoup de d'achat. Tu as goûté. Non, bon. Ouais. En plus, vu qu'elle nous accompagne, tout est bon. Absolument. Que ce soit ce qu'elle fait ou là, ce qu'elle entreprend. Tout à fait. Alors, les autres actions, bon, les couettes, c'est dans... C'est bon, c'est en cours, Bien sûr, on a commencé. On a distribué déjà des couettes, des bonnets et tout, surtout les jours de pluie. D'accord. Donc, maintenant, on va continuer parce que entre le travail et ça, des fois, tu es fatigué. Donc, on continuera dans les prochains jours. Bien sûr, avec Farida, on va distribuer des repas chauds. Pour ce qui est des actions qui vont venir, il va y avoir l'installation du nouveau salon de coiffure. J'attends que l'orphelinat de Misserguine l'espace parce qu'ils sont en train de l'arranger en fait. Il y a beaucoup de chantiers qui ont été entrepris là-bas. C'est la wilaya qui a financé une partie maintenant. D'accord. Ils sont en train de refaire certains dortoirs, Donc, avec l'espace normalement, ils attendent juste de faire la réception. La réception, moi, je pourrais installer tout le matériel pour avoir le nouveau salon de coiffure pour la formation des filles, comme on a dit. Ça rentre dans le cadre du programme de réinsertion, bien sûr. Et pour le reste, il y a une chaudière qui a été installée, la dernière d'ailleurs, pour le dortoir des filles handicapées mentales. Il y a quelques soucis à régler, mais elle est installée, donc, avec la chaudière. Donc, il y avait les soucis quand on avait lancé le chauffagiste. Là, le chauffagiste, j'ai installé. Donc, il y a des soucis. Ah, d'accord. Des soucis techniques. Mazel, c'est en cours. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais remercier quelques chanteurs, quelques artistes d'Oran, quelques chanteurs de rail plus précisément, qui m'ont aidé. Je cite pas les noms parce qu'ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Ah, ok. Au moins, ils veulent pas. Donc, ils m'ont aidé pour l'achat de couettes, de bonnets et le reste. Et
le médiateur, Liken, c'était mon ami d'un Studio 31. Oui, Wally Selman. Salut, bien sûr. Lui, il m'a beaucoup aidé aussi. Donc, il a été le lien Bini Binhom. Voilà, je le salue au passage. Voilà, très bien. Alors, on ne va pas sauter du coq à l'âne, mais avec le principe de Gilles Plany, on adore qu'il y ait une discussion un peu variée. Et Cheikh Hamamtou, Zine Wahraniyat, c'est pas par rapport à Farida, mais donc tu permets là. Cheikh Hamamtou, déjà, voilà, la vie d'une femme sur des la beauté orale. Allah يبارك. Comme les Oranaises, comme toutes les Algériennes, machallah, chacune son style. On ne peut pas toutes se ressembler. Ce qui est normal. Voilà. Et puis, Chabine, que ce soit du côté physique ou mental. Mental, c'est la beauté intérieure également. L'intérieur est très importante. Et c'est celle qui reflète l'extérieur de la personne. Absolument, la beauté de l'âme. Il voulait que la beauté physique, il viendra le jour où elle se passe. Elle est éphémère, voilà. Elle est éphémère, mais la beauté intérieure, c'est vrai. Voilà. Ah là, c'est pas innocent. Je suis plus qui dit. La prochaine chanson, c'est une chanson des paroles. Hadri Hadri. C'est un grand poète. Tous les artistes orales ont la composition de Ben Ahmed Abdallah. Le salut, c'est un grand compositeur de Mahmoud Wahbi, de Mablaoui, c'est un grand artiste. L'idée اللي جات من عند بالحضري قال لي علاش ما نديروش une chanson على les Oranaises. C'est-à-dire le fond de la chanson, bon, d'un côté c'est vrai la beauté des Oranaises, mais la beauté parfaite de la femme oranaise et algérienne en général. C'est-à-dire la beauté ماشي غير في le physique, la beauté le savoir-faire. La cuisine, le ménage. Peut-être la cuisine. Le goût du salaire, bien sûr, le goût du salaire, c'est marrant. Dis, خليت لي حبه انا نصبر كما كل شيء Bon, cette zine wahraniyat, c'est dans tous les domaines. Le respect, qui كان تلبس بكري, qui كان تلبس الحنه, القردون, les traditions, c'est ça le vrai son de la chanson اللي غادي تسمعها وغادي يسمعوها nos amis. Donc عندها هدف بعيد. عندها هدف بعيد هذه الشانسون. كاين اللي احسن من يقول زين وهرانيه سي لا بوتي سي لا ما قلت لك كثير لا بوتي se parle, mais le plus important reste c'est au fond, c'est l'éducation de la femme oranaise qui كانت تربي ولادها بكري. حنا نعقلوا جداتي كي كانت تربينا, خالتي كي كانت تربينا, les habits traditionnels زين وهرانيات, les quartiers d'Oran parce غادي يجبد كاع زين وهرانيات, tous les quartiers ما نطولش عليك بزاف خير ما غادي ما نسمعوهاش كاع. خلي الغنية تحكي على روحها. خلي الغنية تحكي على روحها. سينيي حاج معطية زين الغنيات. يا وين نجم؟ لا لازم كاع الكارتي. خلوها كاع. اي خليهم. نديرو كارتي مع اي بيان. tout بالضبط. C'est un message de les artistes de tout. C'est important. Bien sûr, c'est important. ما نسمحوش كيما تدوش راك دير حاجه شابه حنا في مون رول تاع دير لو رول تاعك انت كدير لو رول تاعها. L'artiste, bien sûr, il a un rôle. حيت كنت تسمح ولا نسمع صايب ما نجيش نغني ليا صايب ما نجيش بحال وين نروحوا. C'est un vecteur de culture. L'artiste. غادي تولي لانفازيون درو كولتورال اترونجير. Oui, mais ça y est. غادي كون حنا نسمع تسمي غادي تولي حاجه اخرى. ديجا ولاد اميريا يدبروا همبرغر بيتزا سمحنا في التراديسيون تاعنا هذه سي يونيفرسال بصح حنا on va aller vers autre chose. La culture تاعنا اللي un peu oubliée. سي بو سا اون سوفغارد. ماشي في لابو. مازال il y a des gens qui C'est pour ça que des artistes qui font là, ils doivent continuer à que ça soit son domaine ou là dans d'autres domaines, ils sauvegardent un petit peu ce qui a été fait avant. C'est important. Ah oui.
C'est un repère en fait. C'est un repère. وكان تما كتير في هذه الخدمه يديرها غير واحد ولا زوج سيارات سيفيزون فاهم بعد تولي تروح فيغ دو بيان او بوفر اي تولي اس دي كل شيء لو كان أنا نحبس انا ما نغنيش فاهم ثاني خص لا كونتينيتي غادي لو كان خديتي كون ما ديرش هاد كون ما تخدمش هاد ولا حاجات تراديسيونيل كل شيء غادي تولي لانفازيون كولتورال غادي تولي ساي اون فا كونسومي une culture d'extérieur. On consomme déjà. On consomme déjà, on consomme, ça y est. أنا في الدار كنكون بالدار زعما كان رمضان كنمشي عليك نشري فرينة كسرة تاع الدار كنمشي عليك كيف خاقم ونجي كسرة تاع روطاتيف هذيك جي تخي موفي والله يتعشى في الدار وكنمشي عليك بعدا داك ما نضحكوا انا ديسكوت مقرود في الدار الشراك نبغي انا حليت عيني على هذا السؤال بغرير في الدار يا ربي ندير غير حاجه تراديسيونيل ما نطلقش انا في الدار هكا ولا انا باتي انا نولوا Oui, mais bon. J'ai les moyens. Là, j'ai les moyens, mais ça va disparaître aussi. Plus on va vers les années, plus les gens ont tendance à se connecter à la technologie. Donc tout ce qui est Internet et parabole, tout ce qui est nouvelle technologie. On bat ça et on oublie un petit peu ce qu'on est. C'est un bon raisonnement. مليح هذه دوك من بعد تفوش تقولها صايب كاني راه غادي نعيطوا لها تجي دير لها كومون صايب لا مي سي بيان سكو تو في والله العظيم ثاني لي ريزو سوسيو هنا وين هذا المنفعه تاع ريزو سوسيو Bien sûr, il faut en tirer le positif. هذا ما كان. صافي بليزير بون انا سويس كادر جونس دي سبور انا في نديرها بليزير انا قيطاش سويس لا جونس شبي بون الرياضه وين بصح كنت تخدم في بلاطو خدمت في ميروشو خدمت في بلاطو باسكو راني شايفك وي خدمت انا في 29 سيرفيس انا خرجوا لا روتريت ان كادر لا جونس دي سبور حنا تا نتعاملوا مع دي جون حنا نديروا هذوك ثاني كان لي زوبيراسيون عندنا لو بلون بلو نخرجوهم في الصيف ولاد المساكين نخرجوهم كاع نخرجوهم Maintenant, je suis délégué ou en même temps, je suis conseiller de la jeunesse. C'est-à-dire, نخدموا مع les APC. Et je participe مع le DAS, مع le service santé, je participe معهم. Le DAS, il est. نديروا les conférences de sensibilisation تاع الرجل والسيدان ولا في ليزيكول في الليسي. فاهم؟ هذه ما شويه حبست مع الفوت كلشي كلي شويه تقام حاجه بزاف. C'est un peu fatigué. زعما قال بوان دانفورماسيون دا جونس ثاني كوسي دينا خبره مي ما فوكاسيون سويز ان بروف دو ميوزيك زعما لو بوست تاعي زعما ما فونكسيون سويز ان ايدوكاتور سبيسياليزي او ميوزيك قرينا في كريبس تاع عيون ترك قرينا تما دخلنا 89 برومو 89 ولا ميوزيك كي بنت انايا بنت احام شباب وكثر 88 احام شباب بون لو شون سي اون فوكاسيون سفيان طون شبابه عمر سان امي دونفونس دابا غادي كنا نعرفوا لا كاتيدرال كانوا دي اسوسياسيون سيريو بكريه donc ils sont pas sérieux du tout hein صاحبي حاجه غير على الدراهم هذا السيجي مش باين نهضر عليه لا معليش جبدوا معليش عندنا نحكي لك سي كوسا السيجي هذا تعرف بزاف اسوسياسيون هما اللي يرفدوا البلاد لا سانسيريتي هي اللي تفيد البلاد شي زاسوسياسيون c'est-à-dire côté juridique c'est-à-dire qu'une راني فاهمك voilà c'est la bonne foi et la sincérité سانسير ثاني بلا تروح شي غير اساس ما في دارك ما تكون سانسير مع ولادك وشي ما ولادك bien sûr la bonne foi surtout في كلشي dans tous les domaines انا سي با سانسير سي جو شونت سي با سانسير في لو شونتي ما نجيش نخرج الغنيه سي امبوسيبل
جو لا سون با لا شونسون ما نجمش نغنيها نقول لك جو ميسكوز اللحن تاعك ضعيف ما نجمش نغنيه. ام كلثوم مع عبد الوهاب كانوا يديروا هاك. ام كلثوم بور اكسبتي لا كومبوزيسيون دو محمد عبد الوهاب الشريق يقول لها لا يا اخي الاغنيه مش مستواها، يعاود يبدلها كاع لا ميلودي يبدلها كاع سي تو سيدي عاد باش يغني عاد باش تغني له. وهذه اللي خاصنا حنا، هذه اللي خاصنا حنا الجزائريين. ما نمشي شباب نمشي شباب اوني امي بصح هذه ما جو لاكسبتو. faut savoir dire non. faut savoir dire non. انا بور دير نو الناس راهي تخاف تقول لنا واش راهي تخاف. يعطيك الصحة الحاج هاد الزين الإسباني زين الوهرانيات. Merci, merci, mille merci à le voyage, à l'agréable. On fait un petit tour à Oran. Un petit tour à Oran. Tous les coins d'Oran. باهية. الوغ هنا تفكرت حاجة هكا دايما نوقف في الآخر راه كل هذا اللي صايبيت كاين بزاف اللي يقول لك بلي علاه سموها الباهية لو سيغمون تاع الوهران بارابور شوية هما يقولوا باهي دونك سموها الباهية الوغ que nenni, c'est pas du tout vrai. Il y a que l'espagnol a el Bahia, une baie. Une baie, exactement. Ou la preuve, puis Brésil, qui est une dynastie moins Bahia, el Bahia, Ma même sur le truc, ah, exactement. Donc voilà, juste pour laisser que rater une Bahia. Avec la joie, avec le Bahia, avec les joyeux. C'est el Bahia, par rapport à la baie. Donc, alors, un petit tour de table qui m'a donné le tour des quartiers d'Oran. قبل ما نختموا بأغنية جميلة خيرها نجيب حنطازوا مع البنية بشخير. كونسالي ميرسي نجيب. Alors madame تمنيت نتاعك vos vœux à l'occasion de la fin de l'année déjà. في التمني من 2020. Juste la paix. Inch'Allah, oui, c'est le plus important. Oui. La paix dans notre pays, Inch'Allah. Inch'Allah, يا ربي البلاد تاعنا تستقر. qu'on pourra ربي يعطينا القوة باش نكملوا في الأعمال الخيرية تاعنا. وربي يشافي كاع المرضى. آمين. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies et il y en a qui n'ont pas les moyens pour donc ربي إن شاء الله يخفف عليهم ويشفيهم. آمين. وربي يدوم نحن إن شاء الله. آمين. C'est le plus important. C'est le plus important, absolument. يعطيك الصحة مدام. Merci pour l'invitation. مرحبا بك بلاطو جيب لي البلاطو تاعك. يسلمك. بالجو ولي ماشي باش تجيب لنا صالي ما جايكم هذا. إن شاء الله. نعرضوا على شي با كومبيان مليون تاع المستمعين يجيب لهم ياكلوا هذا هو ما ينساش احسبها لك صايد. كليان وكل ان شاء الله ان شاء الله. déjà ما غاديش تهشى رفيق لي بتوع خويا على بالي عندك. Les vœux, ben, comme tu as dit, ça résume tout. La paix, c'est tout. J'espère que cette année finira sur une bonne note. هذا ما كان. D'accord. هو سؤال بسيط ولا نسألك اللي حكيت على les projets futurs notamment selon pour la formation. Est-ce que c'est pour 2019 inchallah? Normalement, c'est pour 2019 parce que le matériel il est prêt. Il faut juste l'installer. Tu vas clôturer bien l'année. Oui, non, il y a autre chose aussi que tu vas rigoler. D'ailleurs, je lance un appel ceux qui veulent se diriger vers Diyar Rahma. Il y a un espace que je voudrais réaménager. Un espace fait des douches, enfin des douches, fait une seule cabine de douche. Pour les hommes, ils sont nombreux, je ne vais pas donner le nombre. Et donc je voudrais le réaménager en plusieurs cabines, c'est-à-dire raser un petit peu ce qu'il y a et réaménager en dur en plusieurs cabines. Donc maintenant je suis en contact avec une personne qui va m'aider normalement à le faire, mais si y a des gens qui veulent se diriger là-bas
pour voir un petit peu cet espace et faire quelque chose, marhaba bien. C'est-à-dire Rahma. C'est le grand défi de 2020, Inch'Allah, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que vous faites exactement, gagne les éléments qui, on va dire ça, un travail, un grand travail, qui œuvre. Voilà, j'adore le mot œuvrer. Œuvrer. يبني الواحد كما تعرف aménager les douches يعطيهم الصحة un grand applause كما يقولوا حاج معطيك المليان تاعك. Premièrement, je suis très content parmi M. Rafiq, il fait un bon travail, alhamdoulilah, on a رجال في البلاد. رجال ونساء. Ou madame aussi prend garde, sauvegarde du patrimoine culinaire algérien, alhamdoulilah. Les ambitions الجزائريين عندهم طموحات عندهم ils sont trop forts la vérité والله العظيم. ديال الكليم ما عندهاش امبيسيون ما عندهاش لا بون ambition alhamdoulilah, je suis très content de cette émission, elle est variée entre solidarité, entre culinaire, c'est formidable. Et culture. Et c'est une culture, voilà. Et un chanteur aussi. Ouais, culture. ونتمنى ان شاء الله الامن والامان لهذا الوطن العزيز، نتمنى كذلك الراحه والصحه والراحه، وكما قالت الاخت سي تري امبورطون الله يشفي مرضانا يا ربي، والصحه والراحه، واسبيرون ان شاء الله ديسمبري و tout le monde votera pour ce pays. C'est en urgence, il y a un bon président qui a c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants et tous les Algériens et تحية الجزائر vive l'Algérie. بارك الله فيك حاج معطي شو كيلحم كيما يقولوا. ميرسي بوكو. با ايكوت اون تيرمين معاك حاج معطي من اغنيه من اختيار دونك صديقنا زميلنا نجيب حنطاز. ميرسي مدام فريده. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. À la prochaine Inch'Allah. رفيق بيلونغرا 2019 معك. Sûr et certain. Certain, oui. والحاج مرحبا بك كذلك. Merci, très gentil. Pour ان شاء الله un autre Gilles Bladi مع حاج معطي et pourquoi pas نعاود نسوي l'année prochaine. ان شاء الله وي سلموا عليكم. سلام عليك. ميرسي علي بلعبو ولكل من تبع الحساب الإذاعي. شوف